Vítám vás tady všechny. Enterprise, Lower Final, BO5, druhá mapa, první mapa prohrána proti Team Liquid Akademii. Pozor, to jsem nečekal. Každopádně myslím si, že to bude reverse sweep na 3-1 pro Enterprise. Tenhle zvláštní buy-in, protože se podíváte, co mají Liquid za komp. Mají Astru, Teža, Vice, Deadlock, Double Sentinel a Astra místo Brimstonea. Otazník. Dobře. Už nebyla první mapa, protože to dělám u B5 občas. Občas u B5 dodžuju první mapu na stream, protože se nechci překoukat. Plus videa na YouTube potom mají 10 hodin. Nespal jsem, kamo. Hrál jsem deathmatche teďko ještě. Hrál jsem deathmatche, kamo. Měl jsem nakoupit, vydal jsem videjko na druhý kanál. 2v3, ale pozor, kamo. Just! Just! On hrál prd minulou mapu a teďko trounul. No, netrounul, ale bohužel. Proč je Vice tak hrána v competitive? Oh, Vice actually insane. Vice má nejlepší stoppage ze všech Sentinelů, nejvíc zastaví rush. Ten Batuinak taky hraje Viceku, no. No Bind mají zatím 100% win rate EP. Dobrý entry, jen nevím, jak jsem to povede, kámo, ale minule taky, ne loni, ale minule taky měli dobrý eko. Na tom Bindu. Nice. 2v2. Hezký telefon. Chci černou židli? No chci novou židli, kámo, overall nějakou. Ale je nelidský, kámo, jako zároveň to dává smysl, že na tom trávíš strašně moc času a tedy, ale je nelidský, kolik peněz stojí, kámo, ty židle. Tak podle mě to je trochu overpriced. Co? Vyhrál jsme jako čistý. Again, experience range, true, so you would think. Try to go elsewhere, go a different route, but at the same time, Liquid have gambled correctly by moving to the A site. The only issue is obviously it's that weapon rate that's in hand. Just pistols to go up against rifles and the like. In fact, a pokud chceš jenom GG, pokud chceš jenom kravina ta ultina. Pokud chceš jenom vyhrávat, jakoby, až si je vyzkoušíš, tak hraj metu. A podle mě v pohodě si vyzkoušíš všechny agenty. Sakura. Kolik byl kurz na EP comeback? No, GSR má co životní formu, ale... 4 z 5. Když hraju Dua s Mikim, kámo, to jsou za 3 killy. 4 z 5 mých teammateů na rankedu jsou sick. Actually mám častěji, že lidi to jsou sick, než to jsou zdraví. Ty vole. Donatella byl problém. Jak zase vyhrávají duely? Jak? Even getting the Guardian coming in as well, but it's GSR who's going to use the clippers to cut all the roses, all the flowers, and Enterprise stuck without an answer, and now hitting fast on split to Mendola na mic, potřebujeme Mendola na mic. Stop them from moving through the gears and being a real issue. You can already see Ninja was aware of the potential creep from Killez through his smoke screen, and Demos make damn sure of it. On his defense so far, the operator has been
a huge bolster to his performance. Again, Liquid Akademii seem to have the correct read on to what Enterprise want to do here, although the spike towards the other side of the map, and Demo's operator still firing away. 3 in the round, and it does not get any better. Jo, to je pravda, ale Urza. Já mu dělám na mé soundboard. Já mám soundboard už v hlavě, jo, chápeš? Jo, píku jak prostitutka pojebaná. To je v piči. To je pičovský piči, pičovský piči. To je mental. Drž píču. Já jsem god. Into the next round, Starkey does pick up one here onto Ninja, but the salvo has sent them Demo's way. A demolition as he finds the ace in the end. Way to set up. Yash was ještě nemá skvělé nadávky, ale jsem ještě nemá stále ještě lepší, jo, fakt. Když se někdo anýšce na slovenštině. Se rest od jakživa je totální pískanice, fakt. A jí žolík, man. Já kuřekuň. Deep in towards it, but look at this, Killers is going to catch another player off guard, and that's 2 to the good so far. Kokot prijebaný, kámo, tuta spojka, vole. Co dělá ten ninja? Kámo. Entirely. It's these individuals that keep bailing out Team Liquid Akademii, and while the spike goes down, players still need to be careful. Nic, vajde v tom, že s Mikim dneska dáme s Mikim, jakoby, když je to domluvený, až dohrajou EP. A zatím to vypadá na 5 map. Nebo? Zík. Mně se líbilo, kamo, já jsem měl úplně v piči den včera. Miky úplně strašně pozdě naladěnej, kamo, že ať netiltím, že pohodička, pohodička. To znamená první hru. V druhém kole se naši tým sešli hádat. Miky už měl půl za 2 kola. A nadával místo. To rotate, he'll be in backside following up the exact same 2 kola to vydržel, position kámo. as Enterprise are gearing to make this execute happen. 30 seconds. Gonna hightail it back towards A. And the sonic sensors are up. Je čas to namíchat trochu savoučet, ať je klid. Jestli byl taky v klidu? No nebyl. Já mám jakože fakt ne... Co se děje? Prosím, ne. Já mám fakt nelidský nervy, kámo, z těch rankedů, z toho teža only. Nice. Oh, insane! To jak prohráli ještě ty Liquidi. Pokud bude padat Lotus a Fracture, to bude dobrý den, no. Nice shot. A Bind mi jeden padl a ten jsem taky prohrál, což Bind je taky moje nejlepší mapa s tím težem. To je crazy, jakože jsem prohrál i Bind. A to už prostě byl osud, no. Ninja needs to be careful, worried about shovels, but it's behind him where the rest of the players are. Orbital strike in, Ninja's dodged everything. Nice. He's right at their backs, doesn't even realise. Fracture težo je po piči, actually. With an operator of all guns, not the gun you want to have, not the gun like you said, Cairo. Co je, kámo? Už to bylo na Milana Suchánka, ale celý. They're going to come up drops, trying to run on towards the side, but don't anticipate Starkey's spot. The rest, just as easy as that to trade out. As Killers once again left alone, a position which will be all too familiar, unfortunately. Super low, but not able to get much. He's right in the center of, you know, how Liquid is setting up, and this time it's another Právě dobré exekutovat to s těma raketama, ale s těma sešlama, kámo. Ale Skybaití v elbow, Skybaití v elbow, to už Muffin věděl, že nesmíš být v elbow. A nejď se mu odrazil někam do prdele. Space Maker is the job of the duelist at the end of the day. Rex trying to see what he can't create here. Spider-Man! On chytil pod hůkou, to si děláš prdel. To je jak unla... Starkey there as well. The Sheriffs combine, and it's the same as it was on Split. Liquid Akademii win the bonus. Zase jdu na Míšu Suchánka, kámo, to co je za úchylku? Chodit na bindu. Jako oni nemají s čím jít ve finále s tím jejich kompem, ale... Jako s Flashem to je těžký, ale...
Nevím, 50 kámo, je to seconds to hnus. work with as well. I mean, they've got money in a tank. You may as well go for it. Co za nejc tam šteluje. Mental timing on this smoke. No utility Nice, used. double angle. Shot off the Kamošem. face of the earth and straight through the A do TP. pusinky. Ninja had re-cleared all of B long. Nice They're shot. set up for the site and Starkey's there. First kill picked Show me up a by jump. him and Killers playing around these smokes to just stop that spike plant from coming in. It's all hands on deck. Díky, for budou. A bude Enterprise. sovička možná They're jim. equal in numbers here for Liquid Academy. They can Nice. just overshroud Bude them entirely, sovička in možná. fact. Starkey's double through lamps means Co he's now ti well jebe? supported. Cupert. Cupert a couple, but it needs to be the ace clutch. To byl for the nejlepší captain. double kill, co kdy dal za svůj Spike celý in život, hand. kámo, se na Slowly prdel. approaching from short is Zeke. Cupert's not thought about it. It's the last thing that will track his mind. An 8 for Vyložení za Enterprise. vkup. They are within 1 now. Hajzel dron. Stealth drone has spotted him. Dema taking the peek anyway. Suppression stopped the TP. He's got to go somewhere. Brimalt does get invested. Just backfilling that space, and now Enterprise Doma are miluje here tady tu with pozičku, Doma. no. Dodges the stun. Vandal in hand. Other side of the wall, but he can still fight. To je jeho Still pozička. stand his ground. Skoro je Cooper Just dá one ještě more neto. before the dust settles. It was only Zeke on the B side, Nesundal. but Liquid Academy have left this one. Dema tam je prostě doma. Si je 30 let. 30 let. Mimochodem. Jsem rád, kámo, že to lidi neopouští. Zeke's taking up spot, ready to go again on long. Rex has to show a bit of discipline No, here. Just goes and ale- takes the fight anyway. Kam Wait šel, for your kámo? IGL. Cupid would have Procházka, been vole. screaming if he'd have Přivedl lost that duel, but he procházka. wins it. But he's not going to get in position anytime soon to actually drop Má any of that nějaký utility boxík? off. Killers can Maj, clear. maj. He has a volley, dropped it to the feet of Cupid, and he's a dead man. Nah. Walking how? Cupid gets one more. Yash with a rifle in his hands trying to fight Nice out Rex shot. top sight, and he wins it. Dneska jsem se neinstaloval. Vítej na lepší straně barikády. Aktuálně tady se bojí cítit trošku, ale jako doma, protože cheaterkové tady jdou potkat, ale za nějakou chvilku už to bude k nepoznání. Yeah, Rex has got a really nice open plant here. Mesh dropped him backside. Difficult position to play. Nice! He gets the Do double pusinky! from the showstopper. Killers there as well. Dimensional drift Kamo, hodně invested ultin jsme so použili, much ale from Enterprise. 4 ultiny but it jsme will použili. pay off because Liquid, their money. Good for you, Speedy Gonzalez. To be honest, they just wanted to win that round really damn Pozor na to bad, vypo, pozor na to they vypo. will get it. Mám první mapu. Já jsem dnes nečekal mu, abych byl lepší chlap. Ale je to bylo 5, tak jsem je nechal se rozehrát. Na Fenovi šláp, ale nesnědl, kámo. Tu je ta vola, to je Hejbejovo vola, by the way. Tohle vymysleli Trace Esports. Proto, jo, ten je ostrý. Proto jim kinda je fandím, protože ten Hejbej byl fakt dobrý týpek. Nice Zeke. A zpomalil ho? Týpek hraje ve stoje. Shorties holding on towards the angles. I wonder if that's. Počkej, to mají shorty na CTčku i v Elbu? Viděl jsem správně? Kámo, to je prostě meta, vole. One bullet would be enough. In fact, it's 2 heads that Starkey's gonna find. 2 players left on the site. The trades are there, and so are the To dřív dávalo damage, tohle. They know exactly where Cooper is, and they know exactly how to find. Some huge opportunities for Enterprise to close. Ostros. Všechno fajtí, kamo, ty EP najednou, všechno. Už dává ty flashe na zem. Jo! 70. Je pozor, netrovujte, jo? Netroujem, co to je za teleport tohle? Je tam je bomba, aha, to chápu. To je proto nechce portnout? Nice. Co dělají v těch portech, ale proč takhle vybíhají?
Double peak. Shorty v kapse, čum zík. Všichni mají shortinu v kapse, každý, čum double shorty tam mají. Jak na tom bindu, to je fakt must. Ten na bindu fakt musíš, kámo. Čum. Čum, ale jak tam skáčou. Počkej, Perl, který EP nechtěl už hrát. Každopádně je donutili. Skrz veto Liquid. Máme nový komp opět. Doma, ISO, Killers Vice. Jako ten komp se mi líbí dost. Proti tomu předtím. Jediný nemáme proper flash, ale jinak ten komp se mi líbí o dost víc než ten předtím. Nice, a jsme doma. Mám vždycky 25 plus killů a nedokážu to potahat. Není kill jako kill. Vždycky říkám. Astra je o moc lepší, kámo, než Bryn. Astra je nejlepší smoker na Perl, nejlepší. Není to ani close, kámo, k jinému smokerovi. A to je další hodnost, že 25 plus killů každou hru prostě nemáš ani aba. Kdybys měl, tak bys climbl, no to je ještě další věc, že... Já jsem to bral jako, že mi nelžeš, ale mi reálně můžeš. Oni mají clove? Jo, ale mají clove jako duelistu. Oni mají double smokera. Ale taky jsem v tom měl ta deprese. Byl zvláštní. Jo, Alexander. Yeah. Sakura. Zeke Sova. In the utility towards the back left corner, the right corner now as Yash will be looking to clear. Nice to bylo, to jsem rád, kámo. But Rex as well. Aspoň někdo. Dobrý timing. Dobrý timing, kámoško. Až trochu jako sus timing. Ale jak říkal, jestli myslí, ten GSR má radar, vole. Typím do toho, že prostě to nezmáčkneš, to začít. Nice, 3 za 2. Jo, tak to je podle mě jedno murza. Jako třeba na Perlu, když odměnuješ si crouch, tak good luck, abys šel ze sůvru do setečka. Good luck. As they move into post and rely now on Cupid to clutch it out. Spike planted. Don't count out Cupid. Couple of stars here to play with. All the cooldowns available, and not only that has it. Cupid has been hitting shots these past couple of maps. This is doable. Should expect him to at least be close by. Smoke lands directly on the spike, but ale jako cukají se hezky ty Liquidi. And it's now in a position where playing a little bit more passive. Čekal jsem to, i Buki to čekal, že to bude jako větší čistota. Ultinka vejsnutá hezky od Rexony. Pěkně Rexona. Wallbang, to dám. Divný kolo. Kámo, ta Vice. Tohle ten setup, co má ta Vice. To nevypadá legálně, kámo. To ještě nevypadá legálně, co ti jebe. To hráli na rankedu ten Batužnax. Na Perlu Vice prostě. I mini to hrává. Yash just spares a bullet for the corner. That'll be enough to take him out. Liquid Akademii have to make this retake happen, and there are no players in position. I mean, you've got to be thinking about the health here, even though all the primaries Mají low HP, kamo. 2 EP chlapáci. On zabije svýho. Fuj, to co musel vystrat ten Demur. Ten musel být obří, ty vole. Kámo, Killers. Not dead yet brings Ninja back up on his feet. A chance to trade from the body. It's brilliantly played. It's looking good so far. Dema here again trying to create
problem. Avenge his twice teammate Shinnok, who fell in the previous game to Enterprise. And with that kill onto Yash, it's going to be the numbers advantage. It will continue to grow. K čemu dáváme to entry? K čemu? Once a Metasport man, now making moves on Liquid Academy as they're standing. Still, the numbers thinning out and cut down to size here. Důležitý duel, timing. Co mu dal? What? He doesn't win it. Doma's opened the door and 25 klů každou hru 0,9 KD. Sakra. Sakra, chlap byl expoznut. To ne. 45 seconds to play with an Enterprise. Haven't decided on where they want to go. The Arc Rose is there in lane to occasionally ping away, get information from. The Enterprise have heard that though, has it? You can see the na celé stránce Dracro je jenom jedna hra, kdy má 25+. Sakra. Ninja can play with the smokes. As Enterprise start to head towards A. So do Team Liquid Academy. Both players are here as the stack heads in. Jako, není to ten jiný. Ty označuješ četu jinýho jenom Urzat. Ty označuješ vertika, ale tam to je vertikal s trojkou. Ale není to ten správný, jenom označuješ špatný tým. Jo, to je blbý tohle, no. Tohle bylo hodně blbý. As you mentioned, the Academy already into mid. Dema walking through the top position. Starkey tucked in the corner in utility. This is such a difficult clear. Prosím, co Dema should be looking for it, and Starkey shouldn't either. He does. Nice. He's checked it, but not before Rex has found the first kill on site. There are players here ready to go. Yash with the blades, not able to. Well, he can use them. Sorry, he said that he couldn't, but there they were. Ult to counter the ult. Jeden život. Still drops down though, and yeah, Enterprise has nothing to be said in this push. It's done. To se děje lidsky, to, že jim padá internety, no, to prostě bohužel. To je blbý potom. Tím nic neuděláš, proto já jsem kdysi nechtěl hrát ani za SUB, dokud jsem měl špatný net. A tomu Jasovi to padlo si umí přes prostě nějaký ten program, nebo co to mají, jakoby nastavit ti všechno. My jsme už dělali kdysi v tom Ascensionu, jestli pamatujete někdo, my čekali hodinu na hru a museli jsme si vyscreenovat, kolik máme peněz, orbů, spelů, všechno. Utilizing that left-hand side of the map, and here with such an awkward wall, the Academy will fight through it. Demo flashing for himself, but Ninja put to death's door. No real value from it. Great use of the corner to stock up and set off, get out. I mean, it's a fact. They've tried to fight through their own wall there, Team Liquid Academy. That's what punishes them. GSR just caught the shoulder of one of the players. To byl navíc ten druhý. Just completely domes them entirely. 2v3, and just still low. A lovely catch by Zeke. To se dostal největší pecky, když nejde zabít týpek. See there, Starkey's still worried about art. Ty vole, nevím. He just loves that spam towards default and even disrespects the Nebula in front. Chance to deny. Zeke should be holding this. He was just about able to. Jako věděl jsem, že když půjdu duelovat Eleva, tak vždycky musím, kámo, se resetnout do toho duelu, ale... Barely has time to plant. This second one has to be a commit. Ninja needs to peek this and he will. You should be considering him a star player of this team. Now with the kill record in the playoff stage. Looking to be on the warpath. Jak mě začátek EP, tak zase je to nějaký dojebaný, chlapi. Ninja one back and that's now art lost. This is the side of the map that Liquid Academy are trying to make the retake happen from. Ninja back inside the smoke. Co mu daleko. The classic is ridiculous, and so Killers needs another 1 versus 3. He should find the first fight, but the second making a resurgence exactly when Enterprise needed it. He'll need to be the hero here as well. Tag and a nice use of the undercut to double the damage on GSR, but the bolts of the Hunter's Fury don't land. Enterprise wedging themselves through mid, not able to find the opening that they want at all. Icebox Alice vůbec nekoupil, to mi nepřipomínej ani.
Když si overtimeu na turnaj nekoupíš, vole, to bylo gold. Dimensional drift will note their position, but Yash still holds and can't quite find the mark that he's looking for. Still to come back in. Dodžne tu ultinu, ne? Jo. To je halus, kámo, ta Vice dodžne tu ultinu, teda ta klub dodžne tu Vice ultinu. Timing was able to put the flash back up and find the fight to follow it. Zeke as well inside the smoke. Cupid drops and it's all on GSR. The 16-year-old to save them here. 16 může tomu týpkovi, chápeš to? Playing ring around the Rosie on the site. He expects the second player. Ninja post-mortem gives a smoke to work with. Gun Barrel has got a disservice to Killers, and now GSR will know where Zeke stands. No time for him, unfortunately enough. Landing of the stakes and how much this can mean. Everyone on Enterprise will know it. Many a fallen start on their roster looking to return. A dal svýho? Initial trade. Jsem ani nepochytil. Až se najitoval jednoho, tak pome. Revealek dobrý. Revealek shock dart, kamo. Děláme to věci, tancovat vidět tak toho sovu. Actually na ně mám chuť, ty vole, fakt. Ninja left alone to bookmark it and the spike heading elsewhere. Mě sralo hrát tu sovu hlavně v té neometě. Mě teďko kámo chybí, vole, ta sova. Ta sova srala kvůli tomu, že jsem neometě neonkám a neonka prostě je kinda counter na toho sovu, aspoň na rankedu. A jako se spíš hrál už ten ISO. A jenom raw duely a sova je dobrá proti raw duelům. Já jenom prostě promítají ty paterny, kde bych ty týpky domrdal v tom, co oni vždycky dělají, že bych prostě vždycky je vyvolbengal, vyšudartoval do sraček. GSR and Rextone, the two player who had won a clutch already in this one, and as Rex is just being a distraction, GSR has gotten into the back line and found the first. Diligent doesn't overplay his hand. Killers goes down and now he has the support of Rex again. They're gonna do it once more. Between the teenagers, normálně olizuje ten crosshair. Enterprise in their number. Since leaving that Yari Metasport project, who knows, could be putting himself in a few shop windows with this. That has to continue. Tohle kolo nebo píské konec. Dobrý, nepískej nic. Jaký jsi ty týr? Velký, kámo. Masivní, man. Calling for players to hold on and at least double up. That way in which he can try and fight comfortably and is doing so. Another one for Yash. GSR playing from main. It's him and Více Rex masivní. A dangerous duo on their day, and it has been so far, but this situation was out of their control. I mean, the spike dropped towards Art. How do you play from that point onwards? It's just so co to je za fight do prdele? Kámo, netrobujte. Nice. Hrál jsem přes 2 roky tenhle týr, na který koukáme. Já mám pauzu, Jakubko. Mám pauzu. Že dneska jsem si hrál line-up, to je ten wallbang, kámo, na ranked. Na to ten wallbang už mám line-upy. Abych tam dal 100% vždycky kill. 2 ve 2? Doma? Je doma? Máš volu, kámo. Ty prase. Proč máš, k čemu máš tu volu? K čemu máš tu volu? K čemu? K čemu má tu volu? Ty klipy. Tak se podíváme ty klipy. Footsteps running through. I mean, they've already got rid of that sheer Yash. Again, isolating that fight on. Běžíte za píčoviny tier 3. Mickey je tier 3 sub, vole, já jsem hrál vždycky tier 2. Which is exactly what's coming through. Is Team Liquid Akademii still haven't changed the pace here, has it? Liquid Akademii looking towards mid on a couple of rounds. This is where Enterprise want the info and where you can see Yash now starting to float through.
Still the B take for all intents and purposes. Killers with jeden hero vandal minus, druhý hero vandal je kilometr. Tier 3 jak Alešek, vy jste jeblý fakt, kámo. Jsem brdí, vole. Čau, Benixos. Nalevo! Mentol. Macha nahoře. Getting ready to be dropped lower. Drift has info on 3 players and a position towards the back. Oh shit. 50 ping by the way, bych řekl demo returek, pokud se nepletu. But it's not good as Doma's got one of their own and still stands strong with the Ash to support. Just when there's a chance, it's snatched away. Tohle je veto div, tohle je veto div. Jakože... Tohle je shit, no. Tohle je shit. Dvě dobrý mapy, ban neš tomu týmu a dvě jejich špatný mapy si pikneš. To je prostě geniální, akorát že vůbec, no. Falls to Starkey in a clutch. Look, he's won a few of these so far, but you're effectively got to beat 4 players if Ninja comes back up, and he does. Yeah, just giving the info. Lovely stuff. Ninja gives it either. You have to provide a more compelling map pool for us here if you want to win these big games, and that's where Liquid have started to step up. Trade in main, Demo good for his one, as he always is. Is that one going to be sufficient to push Liquid Academy through and find the 13th? He's where they'll go, and it's only Ash here. He falls, put into the dirt, and as quickly as Killers would like to follow this up behind his own utility, he's not going to be with a gun in his hands to do it. Stuck with a pistol, in fact, it's stuck just towards CT. Shogda skoro to nasypal. Showed exactly the position, and the hunt to try and clear it out. On neclearnul. Go down after a little bit of delay. Enterprise though are here and ready to try and fight. And you can see the plant, the position of it regressed. Liquid Academy fighting, battening down the hatches, all hands on site. Killers from above, dropping in, but info given away. Ninja still flanking around the side, finding kills. Starkey needs to clutch again. Rexona nahulenej. Do tělíčka stačí, kámo. At his feet to pull him closer, but still has no audio cue and relies on this Joel to go his way. But Enterprise have the main control. Kámo. Ash is out of the situation. To není fair, ty důležitý fakt. Smutný. This is still an attack. Co je za rozebíračku? Co je za rozebíračku? Strašný. Strašný. Doma kam vyběn, tak vyběh. GG. GG, Alkane. How long for? And it doesn't look very long before the conclusion comes. A steel garden to be used, but Killers is only on 20 points of health. Another 1 versus 3. This would be historic. It's not gonna happen. Abyss a poslední věc, co? EP Masterclass incoming, kámo. Těžko jsme to bude rychlovka a budu na rankedy, ale dneska jdeme full cestu. Čau je hovec. Dneska se jde pro full cestu. It's the big fight in mid. Starkey sees it. Scarpers doesn't want anything to do with it. Still continue to follow his trails. Would have hit that, probably that drop down. Needs to be careful. That's an isolated duel and bringing one back in their favour. Zeke is very deep in towards A main, sure, but you've got to be thinking the rotation from B to A and how long that can be. It's going to take quite some time. 3v2. Come on, man. Rex stepping up massively. Kajo? The top performers for Liquid so far. Jsem si jako všiml až Kajo. Run and series specifically. Still full HP. 3 targets that he's got to face up against. Nebo to byl Astra, to je ten komp, co hráli Heretics. Goes down and just shows you how good these experienced players can actually be. Is now the
Execute does come Yeah. in. Kill is completely blind. Blind and dead, most importantly. Taken out. No. Previous series Bonusek nevypadá zatím. 7 against Metasport trying to defend his site, so that's a trend that they'll be hoping won't continue here when it can be so anchor heavy sometimes towards the B site. That Killers can stand tall as he has done already on previous rounds. This time he falls and Enterprise have already walked straight into the site. Dobrý žas. Dobrý kill. Škoda, 11 životů. Žas. Sak a rakety. Aha, oni dali zabijutel na bombu. Jaká začátečnická chyba, kámo? Looking all but over, and certainly is, as the rightful round will go Liquid's way. Great follow-up from Liquid, we need to see. Enterprise so ready and ready to fight, most important. Ne, ten Poplash byl goated. Ten Euro Poplash je tak broken, kámo. Ty pičo! Pozor, to bylo zlomový. Co? Nice. Mental Cupid, kámo. Spučenej, vole. Počkej, já mám lutinu, ale to je blbý. Takovou fintu na ně udělal, to snad ne. Nice. Dozad 2. Fuj! Prosím. Only good for one, traded out, and that's no more smokes in the round. Allowing now Team Liquid to, I mean, they will have no smokes to deal with, that post plant being that much better, but at the end of the day, they are still one player down. Vypadáš hotově? To ty BO5, kámo, není sranda odehrát BO5. Hot information, fresh off the press for Enterprise. I know that two players were towards mid, and you can see immediately the reposition from Zeke outside of A off the back of this. Now, Cupid finding Killers again means it's another opener towards B. Ještě prohráváme BO5 zatím, kámo, musím se lockinout, kámo. Ty vole, jsem prohrál jako. No piče! That's it. Liquid Academy know where they need to finish, and it's towards A where they'll head. Yeah, I mean, you're even being able to chuck the spike across. They know that they've got time. I mean, power to the individuals has. To je strašný tohle. Given ones is Deadlock vole není balanced by the way. Cupid's Marshall has been hit, and now you need the rifles to hit on Enterprise. They know about at least one of these players, and for that reason the annihilation is unleashed. Okay. Brought into the window. W doma a jsme doma. Find the kill. That advantage W smoke. Liquid Academy Težo flag. Teda ten duel, kdybychom vyhrali, je to možná ještě vyhratelný. The initial damage from Demo, which will do enough. And as you said, coming back through the Gravnet too, and so just a bust into the smoke. But Yash's Marshall has at least been able to deny it. 5 points of health though. He's still the one to hold on to the rifle. Shows you the confidence that he's been building map to Deadlock map. je insane, no. I advise. Although GSR is going to be able to just spam through a box, just as simple as that. Sheriff's doing Deadlock vola, kámo. Když sám týpek chce zničit, to nejde. Solo zničí Deadlock volu, tam necháš, kámo, 2 zásobníky. Ještě další ultina. Ještě další, a tady ještě trapa. Jo, jasně. Jo, Maty. There's lots of utility to stop the players from initially getting in, but that's now run out. Molík špatný. TPO, no. 4v4, players coming back CT and flooding through. Is the time enough? I mean, they're going to have to use the ultimate on the KO stick, cover, stick. To stop anybody having a chance. Cupid, though, is so Máme far půlku. away that the To máme, ne? will have the time to deny. Is there even enough time to defuse? Co melou, jaký no. Oh my god. Kámo. 0.46 seconds initial wall, but then there was no capitalization there. Zajímavý play se s tím momentem toto. To se mi docela líbí. To zdrneš do venty, kámo, insta. To je sexy. Nic Raumena. Dobrý, díky za follow. Starkey's done well to get the entry pick, beat the players through the Omen TP, and you see Zeke kam došel s Kajem, kde je mental pojebaní.
want nothing to do with this. A ještě ho nechali utéct. Unfortunately, when trouble comes knocking, he's going to have to involve himself sooner rather than later because Liquid Academy do look set up to play towards a Vole, stompy, já už chci hrát, chlapi, já už mám abstiak, já potřebuji hrát videohry taky. Já už to dělá věci, kam hodně koukám, jak oni hrajou, já chci taky hrát. Fuj. Co tam vystrajal ten Hubert? Ninja, the last one left. The fight back against two of his own fellow countrymen, doubled up in the corner with Doma playing contact for the swing. No se nefacku. Tu ještě zabil. A furt stejnou kameru, by the way, každý kolo. Klidně to Mickey mu někdo tuto kameru. Ať má mental nový setup. Not something which I think we found ourselves saying all too often. He's usually just in there for the one, but it's a good thing they found two because Starkey is flanking. He was. GSR cuts it out. No. The round is over. The round is over. Ty, kamo. Stejných 2000 euro. Nebude těch 2000 euro, co bylo? 95. Na zdraví. Wasting time here as well with a wall that's going to dissipate soon. No chance of getting the spike down now. It's immediate info for Enterprise as well, because that key tower is finding Ninja isolated on the other extremity. Liquid Academy have often invested utility almost immediately into that kind of position. And look at Gilles. He's going to be here to kill off Rex as he tries to re-investigate towards spawn side. Cupid caught. As I said before, as good as the utility is, Liquid's game plan revealed in certain areas and Ronky bech, kámo. Senza pene, senza wasabi. Tolik masivních elek nafarmili jakoby nafarmil sladkostní průmysl za ty roky. Where it's heading though, that is something entirely different. Is Demos trying to escape from the B side? Has been seen. Senza pene byly stejný týr jako tuhle ty bramburky. Jakoby imagine, že se přestane prodat tuhle ty bramburky, kámo. Imagine, že tuhle ty bramburky jednou nebudou prodávat. Do píči. To se nesmí stát. Killers is probably wondering what on earth's going on right now. I mean, we can obviously see Dema in the ult, but he's breaking legs out here. And I tell you what, Liquid might need to use those legs pretty quickly and get a move on towards the B site, because it's another flank coming in. Yash off the back of that mid. Nebyl stejný týr, kámo. Expect Dema to take this fight himself. He's like to fight into connector, but he keeps on, losing that kill. Maybe he gets one, but one is just not good enough. Here is Yash. That's the spike dropped. No one left to pick it up. No one left standing except for GSR. Kámo, se jenom 3 bramburky, vole, před spaní. He made name for himself in upper Swiss with the vice. Well, exactly. Let's trying to do there, still figuring out the setup as the utility from Cupid is making this a real nuisance. Can he stand his ground? Killers playing around the cage this time has bought just enough time for Yash to arrive. He's done his job. Killers is in the cocoon. A zase Killers, vole. Yash on the site again with the blades in his hands. Zeke supporting. Job done as far as the Sentinel is concerned. To muselo být kupovaný, ne? No, je to 8-4. Mám to rád. A i skýta nějaký jsem měl určitě. Just been a recovery mission for Liquid, and actually, timing of the salvos couldn't be any better. Another assist for the most assisting player in the league, Cupid, helping out the rest Kámo, of his měli team. entry. With that, it is on to just Doma. Orion se víc nevím, co myslíš, kámo. A kam zmizela Orion hvězda? Ta modrá. Kámo, to byla nejvíc annoying reklama, nevím, co to bylo, a vím, že jsem měl ty vždycky, to bylo furt. To bylo furt v televizi. Orion hvězda. Už není. To jsem koukal na televizi. Doma. Já bych taky našel doma tu pixelu, ale...
To jsi měl na chuť prostě. No to vypadá jak týchtek, ale to nebylo týchtek, to se prostě sežral kámo na poslední stejně. Zeke tries to step in, that would be a chance to Super Jagger, no, the fact that Enterprise have gotten in a position angle. to move to post To without co je finding a kámo, jak to single vyjde kill ten angle jako. But Liquid are hot under their collar, very quickly finding a Pěkně couple urza. back. Nic jsem ještě furt žral. Já jsem furt žral ruskou zmrzlinu. Taky kupoval táta vždycky. Ruskou zmrzlinu, kámo. S tím mrazíkem na obrázku za 5 korun. Já jsem to chtěl jak sušenky. Joj. Počkej, to se hodí tohle, ale. To nemůžeš říct, kámo. Píči. To moji zmrzku bej. To tak jmenuje prostě. Nevyhraje klasikem, doufám, dobrý. Fandí ty Orze, ne? Taky fandíme Fnatic a nejsou tam Češi. Nebo já to tak mám aspoň. Poláci jsou druhý Češi, jakože. Plus každýho jednoho jakoby znám, chápeš? Není, že by vzal nějakého Pepíka 14, kámo, to jsou actually jako světový jména. Jo, to souhlasím pod Rinou. To co za random sack? Pojďme chlapi, 2 ve 4. Co? To je škoda. 21 hráče? Nope. 4-5 si je vycucel kámo za jedno odpoledne jsem byl venku. Prostě kámo mentovsky do kapsy, vole, jo. Ale nejlepší je kámo ty mentovsky byly jakoby zábavný, ty si mohl kámo, jakože tu mentovsku podle nálady, buď jakože full cucat a jenom ji jako olizovat kámo a vycucat jí, anebo kámo, ji prostě rozšvejkat na hovna instantně, vole. A obojí to byl dobrý experience. Udo ty? 10 u rankenu? Joj, jako 10 balení nebo 10 mentosek? Mentoščoky moc nechutnali, kámo. Já nejsem moc na sladký. Jakože čokoládový, tak. Já mám rád, kámo, sladký, ale takový ty nakyslý a toto. Čau mi cool. Červený jsou sladký jak prdel. Joj. To se nemělo stát tohle, kámo. I back aceu je šerifem prostě. Tak to je insane, no. Kámo, to dal. Že jsi zadanej. To jsem dělal ještě předtím, kámo. Já už dělám od té doby, co nechodím do školy. Takže tak 6-7 let. 7, no. Že já jsem prozkoumal, kámo, mrazák jednou. Mamka tam měla schovaný ty, vole, lesní směs ledovou. Jako ty doby to žeru každý večer před spaním. Lesní směs. To je jak to, jak se jmenuje, sorbet. Jakoby vibe. My prohráváme kola za sebou, ale furt. Ten je tak sexy, ten Zeke. Jde tancovat? Vypli jsme to. Z toho, kdy jsem nepochopil, kámo, smysl. Strašně se mi nelíbí tuhle ty prosím, ne. Nice. Přeplácaný, převoněný na
Prostě nastylovaný, kamo, seriály, vole. Jak Love Island a toto, kamo, to mě normálně, pak mi to dělá jako fyzicky zle. Já to koukat. Jak jsou všichni fake, ty pičo. Tak jaký americký, kamo, jak americký seriál Škaredný bachylor. Počkej, teď měl stejnýho, Mickey? Jsi koukal toho českýho? No máte ještě svýho. Yeah, but these retakes have been so troublesome for them so far. That utility, a lot of it static, as I said before, better at holding a site than trying to retake one. They wait for the salvos to come in, that's when Cooper activates. Jo, Zíka můj v zóně. Guarding the entrance, the old guard himself hasn't quite done enough as there's still a player in this. Jaký titul? Old God. To máš ve hře, máš title, ale není to Old God, ale Old Dog. Kamerka. Kamerka. The clutch kid can't do anymore. It's Killers to the finish line as Enterprise will find themselves on that final map. 38 on their abyss. Krása EP, Lotus čeká. Pátá mapa. Všichni na YouTube i zde live. Enterprise se ho doklepnou tu otočku, aby Bard měl na večeři zítřejší. Tady Cooper nepůjde více za jednoho, to bylo jasný. To ten týpek, kamo, mě ale pěkně sere. Stealth drone to come back in, see what they can find, but I mean confirmation from an old drone of Doma says that this will be A, and especially with the turn of the door, we'll hear the spike soon enough, pull Rex across, but is GSR thinking about trying to find one of his own, catch a timing, silent draw, GSR tě může, dobrý, chtěl jsem říct, že GSR tě může připravit o večeři, Barte, ale naštěstí dobrý. Tam je reveal, tam je double angle se šerifem. Revealek. Dobrý večer. Dobrý slovenský večer. Jo, co dostal, fanoušek říkal. Jako pan profesor. Nice, kámo, bonus. Co mu dal? Mě nemířil, vole. Bude potom pracovat za minimálku. To je rozmožný. Jako nebude, doufám, než tady studuje do 50 let, ty vole. Mají dobře placený, ne? Ne? Budeme jebit. Kluk. Dýchaj. Chci kam, abys z toho něco měl, než tady s tím budeš srát tak dlouho. No ještě tento ještě ten. No. Takže, no, ještě jeden na půl rok. Kolik ti udík? Nevím, že třeba vojsky do zdavku a budeme, ale asi je podobně. Just si uletěl trochu. Bomber, další zpráva v chatu. Na dávku je Bčko. Tak to on má. To on je. Dobrý, klid. Počkej. Nejhorší težouzina ever. Kámo, a proč tam hra pojeva, jako Demon je fakt bot, kámo, reálně. Kdo? Demon je fakt bot, kámo. Jako daří se jim víc než Donatelem, ale... Piču. No jo. Vyhráli 2-1. Demon je bot, kámo, reálně Demon je bot, já Demona nevrat, on je úplně lost duelista. A má multiple, kámo, rank 1 hitnutý, podle mě. Hej, lebo hra furt duel battle nechcem. Fakt? Ok, až duel battle nechcem není těžko hitnut, či rank 1 jako. Já jsem koukal na jeho vodku, no. On kouluje full. Hej, jo, a ještě při té hře někdy spanikařím a normálně dostanu heart attack a nezvládnu zamířit, nebo naopak jsem soustředěný jak... Až nedýchám. Čtu fanouška z chatu.
No tohle je prý nemocný, jak víš? Jo, ale fanoušikovia, EP, on the rise. A pozor, to je defať mapa, nemôžeme to pred toto. Či ja tak do piče, nemôžeme to predhodiť. A ten Amer se straja s VIPem na fejce. To Demor taky nehraje VIPo? My se o tom bavili, že Donatel nehraje VIPo, ale teďko kamo, nevím. Jo, nice shot, bot. Se Krabic se to nezasloužil, a kámo, ty pičo. Prodigy vysral. Sam lítá ze strany na stranu, kámo. Tam nechal toho Rexonu, vole. Toho nechal toho Rexonu a Rexona bejtí, vole, jak bomba. To je tak na jeden bait. To je tak na VLR staty, kamoško. Jo, chill. No, to je jedno, to je herec nejaký proste. A ide skutočne sexy a všetky dôchodkyne a ženy ho chcú. A nejakí podvodníci sa hrajú na to, že je on a proste nejaká piča poslala No to je normální. 10 000 euro a kamo s ním napísali rozhovor a ona prostě, že ona nič nechce si priznať furt kamo, no jasně. syn toto a ona prostě tam zajebala, že ja viem, že to sú podvodníci a prečo si s nimi furt voláte? Len tak z zajímavostí. A furt verí, chápeš, na love posílat bitcoin, to pičoviny, kamo. Ty vole, blízká kamarádka mojí mámy, 50 letá to udělala, já jsem to řešil normálně, z první ruky jsem to řešil, se nedělám prdel, já jsem viděl ty chaty. A víš, kým si myslím, že si psala, vole? S Vinem Dieselem, ty kokot. A poslanecky? No, že jo, no po česky, že přijede do Česka, vole, ale že potřebuje na letenku, vole, 10 000. No jasně, vole, to je pattern, ty kokot. A že jí miluje, kámo, že je na starší, vole, a ona mu tam posílala fotky a on, kámo, chápeš, to ono píči, vole. Ty vole, jdi do piči, kámo. Kámo. Jsem přijel prostě na vesnici k mamce a on má prostě plný YouTube. Jo. A to mám na TikToku, kámo, týpek tam prostě zkoumá nějaký vodopády, který ho padají do všech stran, prostě taková hora, ze který padají vodopády, zeleno-modrý. A ten syn ho tam natáčí prostě a ten táta se s ním je, no je to bot, no si říkal. Bude to tajný, nebo si potom za to jistý díl, než na to přijdou, ale to, ty kámoši se na to přišli, víš jak? Že normálně šla na policii se zeptat, ty typce. A že jako, kde se zasek ten týpek, jestli o něm něco neví, vole. Ne, že jako bych chtěl nahlásit na policii, vole. Ale že kámo, kde se ztratil, že jí neodpovídá, že poslal na peníze na letenku a najednou neodpovídá, jestli neví z informací. To píči, vole. Oh my god, that's beautiful. Ninja though, and Demor is Demor Vipo. Už ho sebral Ninjovi, že ty kokot, ty na fejce budeš hrát Vipo, jebě tě na hlavu. Opportunity for Doma, but swings in the dark, finally one connects. Yash is playing up close to this wall, it's going to be a difficult angle for him to duel. With GSR right on the other side, blinded up and the clear is clean. Vipo, kamo, každý kolo. Nice, díky bohu mobil line up, ty vole. V Americe na shortech jsou views, jako peníze, nevím, no. Nějak bude lepší určitě, ale... Co označuješ tady, Horiko? Tak nám papá, fanoušikovia. Som šťastný. Šťastný. Neviem teraz musím jak hrajú, že by ja som bol taký dobrý, ako oni. Terms of where they set up, but Tier 2 soup incoming, kamo. they don't have any information themselves on where to go. Rex in proxy with these traps once again on C. He can hold B, and Ninja still holding on, playing spoiler. They're not worried about this flank from Starkey because there's nowhere he can go.
could have went towards B heaven has it. That's the other thing you need to consider. But they're hearing the steps of the players coming through main now. Ninja just hiding, tucking away, playing off Rex's contact, and it comes through at the perfect time. Spike is down, Starkey needs to save, and that will be round number 4 for Team Liquid Akademii. It's so well executed. Ninja taking that position, as we said before. Yeah, that's the biggest problem. The fact that you're allowing Liquid time to get here to gamble. There's a little gap at the bottom of the smoke, and the spam doesn't quite connect. Although the trap, well, the Killers escapes with his life. Players trying to duck and dive and dodge and try and keep themselves alive, but still, look at the time. The fact that the players are still hanging around, still keeping themselves alive, and still denying the spike plan. Co ti jebe? We can really do to stop this. GSR no salvos. Emma's nade is over on Papiči, kamo. We're going to post 5v5. A to je s cukrom? Mrkva? Ananasom. Jaký cukr tam asi bude, vole, nebo já nevím, kam tak smrk je sladká sama o sobě. A nie, tam pridám cukor, takový tak OG šalát je mrkva cukor. Na Slovensku aspoň nevím, po 40 dávajú. I mean, look at the utility. Tam zálivka nějaká, no. Najdeme GSR nedá 3v1, hadám. Alebo iba, že by dal. Počkej, zapni si YouTube stream, kámo. Asi. Tady je větší delay, no. Já mám to. Ale kámo, na YouTube jsou, tady na Twitch jsou ty reklamy, ne? Teďko. Proto koukám na YouTube. No. Dobre platia, no kokoti. A doporučuji jsem mi zapnutý, aby tě Twitch doporučoval, no. To není jak Agra 350 000 instantně za reklamy? Já to měl předtím, no, ale od Twitche to už dávno nemá, podle mě, teď to má zase hovno, kdybych si měl tipnout. Zapy říkal, že na LCK 3K lidí a za reklam měl 1,4 eura, no? A to měl kolika hodinový stream? Oh, taky dávám. Bože. Co ti jebe? To jsou bot. Ejtek proti Spektře, vole, a pičovinám. No je pičíš. Jo, že to nedá, kdybych ty raid nejde nowadays. To nedá vůbec nic nerejznit, to je tak shit abilita, vole. Oh. To je ta Spektra, no, díky bohu. Wallbang dostal z midu, to je rád, podle mě. Co bylo? Meni bylo za budaka. Prosím. Ver mi. Mě na něm těší, no. Tak jak som nehral, ja som nehral tady 2 akty či koľko, tak ja som sa vrátil zrazu som a beru tak kde do piče. Mrkvička je po piči, to by chutná moc. Jako... Jako... Trochu mi přijde, že ta hra je míň... The issue is there's only 2 players on the other side of the map which could very soon find themselves in hot water. Nevím, víc new friendly prostě, čím dál tím víc. Kámo, napríklad ako včera som hral na Smurfe a typek sa mi vysmiel, že mu to je v piči, že prehrá, že on má shield. A po hre skončila, že I am my shield, don't worry. Vyjebanci, kámo, oni dostanou něco, kámo... Keby hránu majster Bričak hrál, to je lepší hra. Kdo ví, kámo. To je 100% majstro, to je otázka. Jazyk je dobrý chlap, kámo. Ale no majster je světový. Jazyk byl taky ve světě, v Brazílii. Jo, počkej. Počkej. Dobrý, no. Doma musí nevysrat, kámo, má timing jak svině. Kam jde? Kde on si jde až? Tam si pojede za roh, tam jak ty bys šel. Aha, on dá 2, ty by za jednoho.
Just these rounds are insane, man. These rounds are traps. Já neřemu nahlas, kámo. Já vždycky, kámo, zatnu zuby a vyřvu se jakoby potichu. Tak, kámo. To není nahlas, vole. Chtěl si řval jak pičák, kámo, to není slyšet do venku. To teď jsem řval víc. To je směšný mental. One flashpoint, not a lot of utility to buy themselves in either hazard. No second layer either. Rex immediately repositioning towards defender spawn side. He's going to be here for a late win if they need it. Řvu si sám pro sebe tady a pro vás, černé do venku, kámo. Klid, kámo, naši iniciátoři? Ne. A never. Já to nemám nahraný, chlapi. A streamer sklaš, no, GG. Nevadí, kámo. They don't want to expand upon that initial ambition. It's into Yash's op that they go, and he's just so good Postavička. Takes the first kill. Postavička a zbraň. Play from Yash. The third kill just adds insult to injury and salt. Miluju to, kámo, klikat lidem do tělíčka, oni umírají, vole, ve Valorantu. Enterprise will have the lead for the first time in a while. Fety byl podpora. Kámo, Fety to má na IT jak svině, ale... Že Fety jim tam radil, kamo, jak si měl udělat dobrý build na ty arenky a pičovinky. Jak na aukci pojebat itemy. Pamatuju. Such an ominous yet threatening sound, the owl drone making its way round smurvovkový. Don't know fully about Ninja yet. Still, stack set up towards upper. Nice, kámo, jakou facku mu dal. Yash holding on that angle so long in the end. Abych to nehrál s dealem, že jo? Svoj Grandfinále začíná v 6. Bychom by to šli hrát jako v 5 třeba na hodinu. Yash has not missed a beat so far. Teoreticky, že zítra v 5 může být special stream. Carry the glass prostě. Já musím zítra natočit nějaký video ještě, ale to je v pohodě, to fitno. Vayout jsem hrál, brčko, to mám splnutý, bohužel. To jsem hrál na streamu snad i. Jsem hrál na streamu s Elisem, podle mě. Ten to procházel 3krát, myslím snad. Čau, Dima. Yeah, I mean, Enterprise have a good view of what the situation looks like as the Omen is sprinting his way onto C to get that spike down. Ninja has rescued himself a Phantom though, and in terms of guns and pieces to be used, that's a massive one. Especially if you get it close to your teammates, when that can be traded into, right? That can be picked up after just got caught. I mean, that's what it's all about. Mohl bys někdo čapnout, bohužel. Dobrý reveal. On nezničil ten bot, he. Chytl se, no. Kámo, čas. Díky bohu, že máš špatný zbraně. Ne. Čas. Dobrý. Dobrý. Já keď nevím, to by to jako to, co tam išel, tu je tak 5 Slováků a z toho všetci zbývají na západě. No, někdo psal, že bydlí kostel vedle tebe, kámo. Já vím. No. 4-2. Enterprises. Who's been most important in these rounds. The players will escape and scarper towards C, where we've seen a lot of these rounds finish. Although Cupid hanging around in the smoke. Mysnul to. Do prdele. Tak to je ultim, by the way. Já jsem winnerem. Zledlo má reveal se doma. Povedz mu, že jsou Michalověc, kamo, lebo jsem skvěl, když jste to povedali. No, vidíš to, kamo. A teď ještě dostal jsme od Mika Nosáka, který je hodně lidí, vole. Ze všech míst planety. Oh, nice. Cupid ne, no, prosím, Cupid ne. Nice, ne. Ne. Takhle vysedaj, tak to dá. Oni měli zvuk, jakože. Reveal vejsnutej celkem.
Retake s VIPem, kurva. Ne. Zabije Nice, to je debil. Víš, to je takovej debil, to jsem neviděl. Holy shit, to je takovej debil. On tam je reveal a on si myslí, že Cypher je ten první, co půjde. To je takovej tupec. Dobrý trade. Thanos minus, ještě jeden Thanos musí umřít. Kámo, hejně Cooper. Ulti na huge, tečí ale. Jejich, kurva. Ne, takový bot, he. Kejčku máme ještě. Máme kejčku ještě. Proč nemáme kejčku hozenou na bomby dávno už? Sorry, kámo, dobrý chlap to je. Ne, kámo, pomalej jako kot. Pískaj to, kámo. Fanoušikovia, pískajte konec. Ne. Ale áno. Ještě ne. Náš dáčka. Kámo, Cooper by vyhral He just doesn't know where to go. Caught in the crossfires, Cupid takes him down with the spike in his hand. The precious cargo planted on the seaside. To je safe, ne? This is it. They can't do it. They can't do anything. Kámo, a ten Cooper má si nabutených, kámo, divákov na Twitch TV. To je stres, to je stres, to je stres. To je stres. What? And immediately Enterprise is straight in set piece. To je ulti, no. Paranoia of his own teammate, but Yash nice, tam je díra. Střílej! There's nowhere safe to Starky, vole! Starky have got a couple, but so's GSR, and all of a sudden it's on to Ninja. Jaký je pushbačka, kámo? Ne, Provler. Ne. Dobré. Starky, ty píčo, to je takový boss vyjebanej. Looking at Cupid having the paranoia here to try and stop the push coming in, but as you say, the door turns, and so do Enterprise. They're focused now towards B, and so right in the middle of it is Ninja. Dobrý Honza skok. Some shots. One is good, but maybe not good enough. Ne, Thanos je tady. Co ti jebe? Do píče na třetí. Team Liquid Akademii. Don't even know what's going on. All right, here we go. Liquid, another opportunity. Cupid's moved out into the open again, but he TPs away. Vypo, bacha, vypo. Do píče! Nice! Put something on the line. Yash lays his life there. Trades out from them as opening pick. Tohle je tak cringe to zjomení. Tady si přeportíš a minutu tady sedíš na té straně a pak píkneš ten main z druhé strany, vole, to je tak cringe strata actually. Ne, ten Cooper, co dělá, to actually je strata. Je tam prostě přeportíš insta první vteřině a za minutu píkneš až. Vidíš, teďko tam píkne, vole. Hnus. Reveal vejsnutej trochu. On se nechal spotnout, ten debil. Kavajra, prosím, něco. Wallbang. Pořádně. Spolu. Do píči, spolu. Vypo. Killes dobrý navíc, jsem byl navíc. Killer's getting one, but walking away with nothing else. It is just Yash, 1 versus 2. Ninja and GSR, the old and the new, against a player who has put so much promise on his own shoulders himself. Je tam Engla, by izoloval tu fejtku. Špatný plen, ne? Ne, se díval do longu. Vidí, odkud to letí, ale. Ví, odkud to letí. Půlku. Prosím, že má v ruce správnou. To je debil, Slammer! Shorty, takhle se shorty nepoužívá, To je nejlepší, kámo. Střeli mezi dva lidi, to miluju, kámo. Pozor, dron. Nice. Pozor, ještě víme, že tady hraje Cypher. Nice, Starky. Dobrý aftershock. Aftershock ho zabije. Vypo Cypher. Trade.
Dobrý. Já už nevládzem. Měl doma úplně odpovědný od reality. Já už nevládzem, jak to plentli, kámo. Jako plenta za otázně. Já už nemůžu. Ty píče, tak oni jsou tři věc. Tam jsou tři. Stůl nebo něco, kámo. Ne. Go either way, and as the smoke drops, 4 players fall on the Enterprise side. GSR dá Insta 2. Insta dá 2 ten GSR. Insta dal 2. Čakám, jestli koukal na ten na hore iba na kill feed a normálně 40 sekund killy. Jo. Tak on měl předmířenýho ten GSR, že jo. Finally will run back for the spike. It's a good thing because Rex was ready to duel him. 16ročný gold prostě. To je v kurve. I mean, you're almost considering this done, right? 37 points of health, no pauses, no stops, the bell's broken. Ne. Do prdele, jak jako na raketu. To jak bylo přečtený jako ten teleportaj. Nebo no teleportant ta raketa. Ne. Do píče, kurva. Nebo se ještě šouku někomu vidět přes ten roh, kámo. Má ultinu. Dal nejhorší ultinu naštěstí. Reveal, kamo. Prosím, Cupid, overpíchni to. Ty hajzel. Come on, jde sám. Já se to hodí přímo na něj, kamo. Team Liquid Akademii moving a step closer to the empty throne. The maximum amount of ascension points total tak to je smutný, jo. as this new generation. Tak to je smutek.